Hi guys, naman po tayo gagawa ng pakbet. Yan guys, niready ko na yung sitaw, ginayat ko na. Tapos yung kalabasa, hinihiwa ko pa lang. Yan guys, kalabasa. Yan, tapos ito pa po yung mga yan guys, yung okra. Isasama na rin natin yung okra kasi ito na lang yung natira. Tapos yung talong, yan po guys, pipilian po natin yung talong na may butas na. Yan guys. Tapos yung ampalaya niya, yan guys. O yan guys, o losaw na. Hindi na natin pwedeng isama yan sa sa pakbet kasi madadama yung pakbet natin. Piliin lang natin yung ito, o medyo madilaw-dilaw na, o yan guys, pilihan natin. Tapos hindi pa dumadating yung gulay natin guys. Yan. Habang hindi pa dumadating yung gulay natin, gagayat tayo ng gulay. Yan. Gagayat tayo ng pang pakbet. Tapos yung sitaw at kalabasa lang, yan guys, tapos na.